Da li postoji idealni gradski skuter u moru konkurencije i u moru različitih kubikaža koji imaju različite benefite, specifikacije? Naš sagovornik je Slobodan Knežević iz kuće Eurosumar. Sponzor kanala je Motor Revolution. Ajde, probat ćemo zajedničkim snagama negde da dođemo do zaključka šta bi bilo za nekog od tvojih gledalaca i naših kupaca idealno rešenje shodno njegovim potrebama. Svi smo svedoci radova u Beogradu i nekih velikih projekata koji će u mnogome otežati funkcionisanje i saobraćaj u Beogradu, tako da s tim u vezi, ajde, izrazit ćemo se tako za krug dvojke, za kratke relacije, možemo izabrati jedan Symphony 50 koji ima oba točka 16-ice, to mu je, da kažemo, nešto ključno što ćemo navesti, ravan pod, i lako će se izboriti sa našim beogradskim ulicama koje nekad i nisu baš u najsjajnijem stanju. Da li su 3 konjske snage dovoljne da se funkcioniše i da se zaobiđe gužva i negde stigne pre vremena u odnosu na autobus ili automobil? Pa vidi, Jovane, 50 kubika radi posao i naravno tu je jedina limitacija što je on ograničen brzinom od 45 km na sat i tu smo u zakonskim okvirima, registruje se na žutu tablicu, tako da brzine koje će on praviti u gradskim uslovima su tih nekih 50 km na sat. Kome je to sporo, onda 50 nije za njega. Ali definitivno u uslovima gradske gužve gde saobraćaj u većini slučajeva stoji i ako ćemo se baviti onim kršenjem onih propisa, provući ćemo se između kola svakako brže nego neko ko je u automobilu. A da li možemo da mu skinemo blokadu da dobijemo nekih 5 km na čas više i da li to utiče na garanciju? To svakako utiče na garanciju i zvaničan stav naše kuće da to nije dozvoljeno, da to ne možemo da uradimo, jer kao što sam naveo, moramo se kretati u zakonskim okvirima. Kao što znate, na tehničkim pregledima se meri maksimalna brzina mopeda i uopšte ne želimo da dovodimo u pitanje kasnije probleme pri registraciji naših kupaca, odnosno motociklama koje kupe naši kupci. Ajmo da se bavimo 125-icama. Krećemo Suzuki Burgman koji je na neki način jako tih, ne zna se mnogo o njemu, Suzuki je to, ali ono što naši ljudi imaju predrasuda, to su točkovi veličine 12 inča, male tanke gume. Reci nam, da li je to opravdano i gde je benefit jednog ovakvog Burgmana za razliku od jednog ovakvog skutera koji ima gume od 16 inča? Pa, u toj, da kažemo, nekoj korelaciji sa ostalim proizvođačima i između ostalog i Sima koji također mi zastupamo, ja moram reći da je Burgman, odnosno brend u brendu kad su skuteri u pitanju. Tako da je to neka težina koju unosi samo ime Burgman, to moramo da izdvojimo od ostatka. Također, po mom nekom sudu, najveća prednost Burgmana je masa od 111 kg. To je masa koja je za par kilograma manja od nekog skutera od 50 kubika. I ako uzmemo odnos snage i mase, odnosno njegovu snagu od 6,3 kW, to će sasvim sigurno zadovoljiti potrebe 90% vozača za neke, da kažemo, urbane uslove koji žele da ipak ostvare neku brzinu kretanja koja je veća od brzine kretanja skutera, odnosno mopeda od zapremine 50 kubika. Koje su mane tih točkova 12 inča? A imamo i mane, imamo i prednosti. Sad to ćemo ostaviti gledalcima, odnosno budućim kupcima, da izvagaju šta je njima bitno. Ajde, obzirom da ne možemo fiziku da preverimo, pa manji radijus točka, sigurno da će uticati na teži prelazak neke prepreke ili upadanje u rupu i to je već mnogo puta rečeno. Ali isto tako manji točak u urbanim uslovima ima brže promene pravca, lakše se skuter, da kažemo, prebacuje s jedne strane na drugu. Ti si imao priliku da testiraš, doduše ne Burgman, to je Venice bio, ako se ne varam, koji ima točkove 12-10, pa su gledalci mogu da se osvrnu na taj video da vide tvoj lični sud po pitanju tih malih točkova, da vidimo kako to si ti, kako je tvoje viđenje po tom pitanju. I što je najvažnije, ja sam lepo preživeo taj video i pravo da ti kažem, shvatio sam sve benefite, a taj video naši gledalci mogu da pogledaju, izbacit ću link u gornjem delu ekrana. Ajmo da se fokusiramo na ovu 125-icu koja je opšta suprotnost u odnosu na Burgmana. Burgman je i cruiser stil, jako komotan, prostor za noge je nevjerovatno veliki, za razliku od jednog ST-a. Nećeš mi zameriti da se vratimo sekund na Burgmana, kad si rekao prostor za noge, ja sam u momentu zaboravio. Osim ravnog poda, on ima i 2 kukice za stvari.
tako da možemo ga nazvati nekim, da kažemo, poluradnim vozilom. Ima jako veliku nosivost. Mogu gledaoci da provere na specifikacijama na našem sajtu, ali da kažemo jedna raga koja ima malu potrošnju, tih agregat, koji ima lijepi linearan razvoj snage i, kažem, ravan pod mogu da spakuju 2 cegera sa pijace. Ili sa neke građevine. Tako. 125-ica, jedan onako prelep model, upečatljiv, vizuelno dopadljiv, veliki točkovi su u pitanju. Kako bi ti recimo sada uporedio jednog Burgmana sa ovom 125-icom? Pa u principu benefiti ovog ST-a su što i dokazuje jedno lepo tržišno učešće u moru svih skutera. Ravan pod također kao kod Burgmana. Za klijente koji rade posao dostave, oni su mi izneli svoje iskustvo u salonu, da recimo je jedan od benefita, na primjer, USB punjač koji je isturen ovdje napolju i znači da ne moraju da nekim pretincem, ako je USB unutra u pretincu, oni moraju onda kabel da uslovno rečeno preseku da bi imali napajanje za navigaciju koju koriste svakodnevno, na primjer. Također ima jednu kukicu isto za stvari koja se otvara i normalno već dokazan recept 16-14 točkovi, RAM koji ima sasvim dovoljno prostora čak i za 2 osobe da se voze na skuteru. Jedan skuter koji će ispuniti svakako svakodnevne potrebe jednog prosječnog korisnika. Kada pričamo o stabilnosti i ponašanju na putu između ovog ST-a i Burgmana, da li se veći točak stabilnije i bolje podnosi na putu po ceni veće upravljivosti manjeg točka? Ja bih rekao da veći točak bolje, odnosno lakše pređe preko neke prepreke, preko ivičnjaka, ali obzirom da Burgman ima niže težište, bliži je podlozi, samim tim je sasvim sigurno stabilniji i bolje se ponaša na brzim promenama pravca. Ako tražimo nešto između ova dva vozila? Pa tu nam je onda GTX. GTX je negde zlatna sredina, 14-ice točkovi, ok, nema ravan pod, ali mu i nije to primarna namena. Uglavnom su kupci GTX-a, da kažemo, mlađa populacija, neko ko bira ovakav dizajn. Sad, dizajn je stvar ukusa, ne bih ja tu mnogo iznosio moje lično mišljenje, ali kupci kažu da im je jako dopadljiv GTX u toj klasi 125 kubika. Odnosno na naše neko, da kažemo, viđenje, odnosno naš uvid u broj prodatih komada, to i dokazuje. I ne samo kod nas, generalno u svetu GTX prednjači po izveštajima po broju prodatih komada. Dakle, iz priloženog vidimo, to je kao što je Andrija ranije rekao, maxi skuter iz sušilice za veš, je li tako? Tako je. Ono što je zanimljivo, recimo, kod ovog GTX-a, a to je da on ima onaj pun bezbednostni paket opreme. Tako je, tu je ABS, tu je traction control, keyless i dobro poznati agregat zapremljen 125 kubika koji ima vodeno hlađenje. Dakle, sve što je potrebno jednom, po znacima navoda, mladom čoveku koji želi da sve svoje potrebe obavi po gradu i da na njemu izgleda lepo. Tako je, a nije mu ni strano da izađe na dalji put, on drži brzinu neku od 80 do 100 na sat na magistralnom putu, a imali su gledalci prilike također da vide tvoj video kada smo se nas dvojica vozili na GTX-u, pa da odmah razrešimo tu dilemu da li 120 kubika može da nosi 2 osobe. Da, sigurno može, dokazane mogu da vide kod tebe. Također može da ide i na neki izlet, komotan je i on ima mjesto da se vozač malo pruži. Naravno, dodat ćemo tu i može da se umjesto ovoga stavi nosač kofera i neki kofer zapremine sad, to je po ukusu 34 litara, može da se predupredi prostor. I eto, ja mogu, ako hoćeš da sedem na ovaj skuter, vidiš, ja sam visok 181, da gledalci vide kako izgleda neko moje visine ko bi seo na GTX. Tako da, eto, to je neki položaj u kome ja lično preferiram da vozim ovaj skuter. Kada pričamo o idealnom gradskom skuteru, GTX je jedan od modela koji sa svojom cenom i sa svojim paketom opreme predstavlja ozbiljnu konkurenciju svim drugim proizvođačima i modelima. Međutim, pored njega se nalazi i ADX 125 koji je jednim delom napravio jednu manju revoluciju u ovoj klasi. Zašto? Šta je to što ljudi ne znaju o ADX 125, a što je u stvari srž cele njegove namene i primene? Pa, obzirom da je ADX 125 pre svega moj ljubimac u skuterima klase 125 kubika, a rekao bih i miljenik mnogih tvojih kolega, miljenik kupaca, bio si svedok malo pre u salonu kad je kupac ušao da kaže svoje oduševljenje ovim skuterom.
U tom nekom, da kažemo, ajde, osim što je moj miljenik, zanemarit ćemo tu, da kažemo, neku moju ljubav prema ovom skuteru, specifikacije govore da je ovo, po mom nekom skromnom sudu, možda sam vrh u klasi 125 kubika na tržištu, ne Srbije, generalno, na globalnom tržištu. Tu su neke sitnice koje ćemo navesti, ajde, neke od stvari. Rezervoar, na primjer, zapremine 15 litara, što mu daje autonomiju na nekom motornom putu sigurno 500 kilometara. Točkovi 13-ice i ono što je jako bitno je pozadi njegovo oslanjanje, da li možda uhvatiš sa te strane, to je monošok koji mu daje jako lepu stabilnost. Skuter se jako lepo obara u krivinama. Stvarno nešto što treba probati. Eto, za nekoga ko razmišlja da kupi skuter 125 kubika, da kažemo koji je premium skuter u toj klasi, neka shvati do našeg salona. Imamo ovaj model koji imamo je registrovan kao demo model, tako da može da se proba i da vide ljudi da li je to za njih ili nije. U čemu je razlika između monošoka i jednog duplog amortizera kao na GTX-u? Šta jednom kupcu, prosječnom vozaču to znači? Pa recimo da je to uglavnom, ti si svedok, bojice smo aktivni na nekim motoforumima i tako dalje i onda često motoristi odvajaju vozače skutera i same motoriste. Obično skuteri koji imaju monošok imaju, da kažemo, jako približne karakteristike i osobine vožnje samog motocikla. Tako da to u mnogome utiče na samu stabilnost i sam kvalitet vožnje i upravljanja ovim skuterom. On ima i malo vanzerijsku težinu zbog svog oklopa. Da li ga to postavlja u one skutere koji nisu tako laki za vožnju kao što je recimo Sim GTX? Pa ne, to ne znači da je on teži za vožnju u smislu upravljanja i tako dalje. To može samo da znači da je njegova masa daje jednu, da kažemo, možda bolju stabilnost. U kom smislu? Da, ajde, okej, nije preporučivo, nije bezbedno, nemojte to raditi kod kuće, ali ovaj skuter može da se vozi na punom gasu sa 2 prsta. Bukvalno da pustite ruke sa volana, neće imati trešenje volana, nema wobbling koji se javlja kod dosta skutera, tako da u tom smislu je prednost. Okej, jeste donekle, da kažemo, masa od 154 kg, ako se ne varam, nemojte me držati za reč, proverite svakako na našem sajtu, tu negde na granici. Ne spada u najlakše skutere, ali kad se sabere kao ceo paket, spada u jako dobru opciju. Da li je marketing kad se kaže da je ovo adventure skuter i da može da se vozi van asfalta? Pa i nije, obzirom da ja koristim sve ove proizvode koje mi zapravo dajemo. Ja sam jednu celu sezonu vozio ADX 125 i silazio sam u nekoj meri sa puta. Kad kažem sa puta, to je neki makadam, to su neki zemljani putevi, to su neki parkovi uzbrdo, nizbrdo, konkretno u Rakovici kod mene, tako da nije to čist marketing. Može on i drugačije osjećaj zbog njegovog visokog kvaliteta izrade. Nema karakterističnog lupkanja plastika kao kod nekih skutera. Da kažemo, jako čvrsto i dobro je satkan. Dakle, ako tražimo jedan skuter koji je maltene jedno oklopno vozilo koje može, što bi vi mladi rekli, da se aka, onda bi definitivno gledali recimo na ADX 125 umjesto na GTX. Pa u principu da, ako, da kažemo, želi opet jedan stepenik, jednu klasu više od skutera kome je bitna zapremljena rezervoara od 15 litara, svakako, i opet smo tu kod dizajna. Primetili smo da je ovaj dizajn u ADV stilu jako popularan u posljednjih 2-3 godine, tako da ko to traži na pravom je mjestu. Naravno, tu su i svakako što se tiče opreme, on ima ABS, ima traction control, keyless beskontaktno paljenje, za razliku od GTX-a ima TFT display u boji. Tako da, i naravno malo možemo, ako želiš da priđeš, da vidimo malo i veći prostor ispod sedišta u odnosu na GTX, ali to nije, da kažemo, nešto pretjerano, ali malo je veći. I naravno, sam prostor za vozača, prostor za sedenje, imao si također priliku da uradiš recenziju ovog skutera. Ja bih rekao da ja lično mogu da ovom skuteru da pređem dnevno 500 km bez problema, bez da se umorim. 125 kubika, neko može biti posle mjesec dana malo, a ograničen je budžetom, a ima kategoriju. Šta u tom slučaju? U tom slučaju ćemo spomenuti Symphony 200 koji je po mom nekom ličnom sudu
Meni se ovaj skuter dopada zato što imamo agregat od 200 kubika, odnosno 169 kubika, koji je zarobljen u šasi skutera Sinfonija 50. Mala masa, oba točka 16, vazdušno hlađenje, ABS, to su eto neke osnovne karakteristike koje ovaj skuter posjeduje. I ono što je možda jako bitno da naglasim, da ovaj skuter dolazi trenutno na akciji sa ovim vizirom koji je montiran na njemu i koferom šad zapremine 39 litara. Tako da vi za tu cenu od 2690 € imate skuter koji je spreman za vožnju. I kako za urbane uslove, tako i za dalji put kome odgovara ovaj položaj sedenja. Čekaj, koliko ljudima u stvari znači da se uz jedan skuter dobija vetrobran i kofer, ako pričamo o nekom cenovnom rangu? Pa ja bih rekao da znači, osim finansijskog benefita koje nose određenu količinu novca, jedan kofer i jedan vizir, znači i operativno. U kom smislu? Ja konkretno sam, da kažemo, skuteraš, vozim skutere već od malih nogu. Meni jako znači da kad krenem sa tržni centar ili negde, da mogu da ubacim kacigu i jaknu i još nešto ispod sedišta, da ne moram da nosim to sve sa sobom. Znači za urbane uslove, za nekoga ko će koristiti skuter za svaki dan, kuća, posao, gde uvijek ima nekih stvarčica da se odlože, da ne opterećuju naše ruke dok smo u tržnom centru, kofer znači. I vizir naravno za zaštitu od vetra i kiše na kraju krajeva. Dakle, sa ovom akcijom neko može da malte ne uštedi pa dobrih 400 € kupovine kofera i vetrobrana. Sasvim sigurno, sasvim sigurno. Reci mi, evo, kad smo kod ove 200-ke i generalno, ovo je vazdušno hlađen skuter, je li tako? Tako je. Imamo vazdušno hlađene skutere, imamo skutere koji su vodeno hlađeni. Sad živimo u Beogradu gde su velike vrućine, gde imamo dosta uzbrdica, nizbrdica. Da li vazdušno hlađeni agregati mogu da se ugase u nekim težim uslovima eksploatacije? Pa ne. Za naše klijente koji, da kažemo, borave u Beogradu, imaju priliku da na ulicama vide dosta simova koji rade dostave, koji su izloženi najtežim uslovima eksploatacije. Ponovo ću se osvrnuti na tvoj video. Radio si video sa ljudima iz dostave, gde su, koliko sam ja ispratio, neretko spominjali sim i njihovo zadovoljstvo simom, tako da u tom smislu agregat 200 kubika je već dokazan i ja bih rekao biser u toj klasi agregata. U smislu dugovečnosti, potrošnje, samih troškova održavanja i njegovog odnosa, da kažemo, snage i mase i nekog, da kažemo, odziva na gas. I generalno imamo dosta klijenata koji iznose jako pozitivno iskustvo, čak i vožnjom na duže staze. Pričamo o vožnji na magistrali, vožnji u dvoje, tako da on tu ne gubi dah. Ne, moram da se nadovežem da smo imali dostavljače koji su imali i reči kritike, ali za one starije simove koji su vazdušno hlađeni. Pričamo o onom starijem simu od pre 15 godina, koji je preživeo i Drugi svetski rat u poslednjih 15 godina. Kakva je situacija sa njima? Da li je ovaj sim, evo recimo ova 200-ka ili bilo koji drugi sim koji je vazdušno hlađen, na kraju dana bolji proizvod od onog što je bio pre 10-15 godina? Pa sasvim sigurno, tehnologija od tada napredovala, kvalitet izrade i kvalitet materijala je sigurno napredovao. Simovi agregati imaju unutra u cilindrima jedan keramički premaz koji im daje mogućnost da pređu neretko kilometraže od 100.000 km. Sasvim sigurno ima, to je dokaz, to su mi rekli ljudi koji dolaze u salon kod mene koji imaju simove, vazdušno hlađenje, koji imaju 50, 70, 90.000 na satu i služe ih besprekorno. Tako da, naravno, ljudi koji se malo bolje razumeju u mehaniku, svakako, bilo koji, ne mora to biti samo sim 200-ka. Normalno da ne treba da ga ostavimo da radi u praznom hodu, odnosno na aeru sat i po vremena ili tako nešto, naravno da će se pregrejati. Ali ako se koristi, ako se vozi, neće posustati u gradskim uslovima, sigurno. Na kraju dana ovde su izloženi skuteri koji imaju svoje prednosti i imaju neke stvari koje su ispravljeni na nekim drugim modelima. Što se tiče testnih modela, većina njih je dostupna za test vožnje. Za sad trenutno nam je u klasi 125 kubika trenutno ADX 125. Što se tiče Burgmana, u planu je da registrujemo Burgman u narednih, nadam se, mjesec dana. Čekamo da stigne jedan model koji ćemo registrovati kao demo. Tako da, GTX smo imali prošle godine, imali su klijenti prilike da se upoznaju sa njim. Ove godine ga najvjerojatnije nećemo registrovati kao demo, ali u principu, obzirom da su agregati iste snage, to je razlika između konkretno vazdušnog i vodenog hlađenja u jednoj konjskoj snazi. Klijenti mogu da probaju ADX 125, da vide kako se agregat ponaša. Naravno, samim sedanjem na skuteru salonu će zaključiti da li njima gabaritno i položajem sedenja to odgovara. Hajdemo na brzinu da kažemo našim gledalcima i cene ovih modela.
Kako bi eventualno bili možda spremni čak i za kupovinu nakon ovog videa, nikad se ne zna. Da, Symphony 50 je 1850 eura. U redu. Kad smo kod cene Burgmana, tu smo preskočili sa onom prvom predstavljanju da kažemo da se uz Burgman dobija gratis kofer šad 33 litra i to je po ceni od 2990 eura. Symphony ST je sad na akcijskoj ceni od 2490 eura. Uz njega ne ide gratis kofer, ali smo se potrudili da cenu prilagodimo. GTX je 2790 eura. ADX 125, 3190 eura, to smo nastavili sajamsku cenu koja je bila predstavljena u martu u toku sajma, pa smo zbog velikog interesovanja klijenata odlučili da zadržimo tu cenu, tako da on je 3190. I Symphony 200 je 2690, naravno gratis vizir i top case. A koji je vaš idealan izbor kada se radi o skuterima za grad? Šta biste vi preporučili gledaocima i nekome ko želi sebi da izabere najjeftinije, a najkvalitetnije prevozno sredstvo i kakva su vaša iskustva sa napomenutim sim skuterima? Napišite u komentaru, a vi i ja se vidimo nekom narednom prilikom i do nekog našeg narednog viđenja i susreta. Ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.